गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया बहु अमिता मिश्र। केमिति अछंती आपण माने? आई होप समस्ते भलरे आ खुशी रे थिबे। आम मैंने भी बहुत भल अच्छु। आज हूँ गुरुवार, तो डायरेक्ट गुरुवार किचन आपण सागर मिलूँ कहीं माने पूजा सरई पलि आसले। आशुतोष पलि ट्यूशन एवं कौन हो माने एग्जाम पाखे आसला तो किसी पिला ट्यूशन आसुना जो तो ये जो पिला सब माने 5:30 जाते आसुर जो माने जो बॉयज बैच जो तो से मैंने कौन कर सार टाइम चेंज कर देइछंदी। तो ये 7टा बेले हो जाइए तो आसु लेट्रे जाऊँगी। मुझे भारी खुशी कहीं बहुत अधिका कुहुड़ी एवं हो तो से सका जमा पठेबाई चाहूँ नी। बहुत कुहुड़ी बिल्कुल रास्ता भी देखा मुझे सेयार करदेवी ए जस्ट पूरा माने किसी भी देखा जाऊनी। बाहर टाइम हो गलानी 8:30। गछ फछ से साइड सब देखिपे हल्का हल्का टिके आस नजर बिल्कुल भी कुहुड़ी पूरा ढांकी रखी। तो जाऊँगी टे कौन प्रॉपर माने ब्रेकफास्ट टे बनईबी भल कि कौन खाइब। तो चलतु आ डेरी करवानी भाविले आप सेयार करी। डायरेक्ट किचन को पलि सारी आप देखिपे। तो चलतु जी आ डेरी करवानी स्टार्ट करवा। कौन करुँची आसुपाई ये अटा टे चकट देती आगे पनीर परोटा माने कहे सब मुझे अटा चकटिकी रखी था। तो अटाटा आगे चकटिकी रेस्ट पे रखी यहाँ ढांकी थी। तो ये खोलिकी देखीदेली आपको। ये अच्छी पनीर, ये पनीर क्यूब टे नहीं एथि छोट की काटिकी कहीं यहाँ आमर राति में पुणी प्रस्तुत करी तार लगी आपण मैंने भिडियो कंटिन्यू रे मुझे भी आपण सेयार करी। राति में आमर चिली पनीर करी। तो ये पनीर जस्ट टिके काटिदेवी आउ तार ग्रेटर ग्रेट करी परोटा करी। मुझे ग्रेटर साहाय्य पनीर गोटे पीस नहीं ग्रेट कर देइछि। आपण मैंने सकाळू जदि मैंने पनीर पाखरे थिबो पिला माने जल्दी बाजी रे बाहर तो यही टाइप करदेवे और परोटारे माने स्टफिंग भरिकी देदेवे। आउ एठी किछि भी मु देबिनी, टिके गोलमरिच गुंड देवी तार स्मेलटा परोटारे भल आसे। तो ये आपण मानकु देखै दउछि देखंतु। टिके गोलमरिच गुंड देवी आ टिके लूण स्वाद अनुसार। आठी देदेवे आमर जमीक करी पाउडर ना तो माने आपण मान पाखे जदि किचन किंग मसला थी जहाँ भी देदेवे। सबुठ बेटर ये करी पाउडर देदेवे ना तो मैगी मसलाटा जो आपण मैंने मैगी रखी थे तो मैगी मसलाटा देदेवे। तापर आउ किछि भी ना आपण मैंने चाहिए ये रेड चिली पाउडर आड कर पारती कि मुझे रेड चिली पाउडर कहीं देनी ना। ये आमर जमी कहली ब्लैक पेपर दे देती जोटा कि आमर गोलमरिच गुंड तो लुण देती आठी देवीनी। आठी आपण मानक देखी दूँ जस्ट टिके देवी माने जीरा कहीं सब मन रखिए जीरा टिके टिके देले जीराटा आमर डाइजेशन रे साहाय्य करे। तापर ये मुझे जस्ट देवी धनिया गुंड आपण मान पाखे जब धनिया गुंड थाए तो आपण मैंने देवे, जब न थाए तो स्किप करदेवे। जस्ट टिके धनिया गुंड देती कहीं धनिया गुंडटा बहुत बढ़िया लगे ये। तो आउ कि ना ये आपण मैंने यहाँ मिसईदेवे हाथ में। जदि आपण मैंने कलरफुल बनवाई चाहती तो ये गोटे पीच हल्दी गुंड देदेवे। ये आप देखिपे जस्ट टिके मुझे कहीं अल्प अच्छी तो ये जिनसटा मसला अधिका देवे आवश्यक जी देवे। तो ये देदेची धनिया गुंड गरम मसला गुंड लुण ब्लैक पेपर आ सागरे आमर जमीक कहली टिके जीरा। तो यहाँ हाथ में मिसईदेवे। आ हलदी गुंड आपण मान चॉइस उपर डिपेंड करे। आपण मैंने चाहिए हल्दी गुंड दे पारती ना तो ना मुझे हल्दी गुंड बिल्कुल भी देनी कहीं पनीरटा आम परोटा करवा तो पनीरटा देखा जाउथुवा दरकार। परोटा टिके माने पिला माने खुशी होगा दरकार। तावाटा गरम हो गलानी आउ चलतु पुणी एटारे स्टफिंग भरदेवा। जमती मु आलू परोटा सब परोटा आपण मैंने देखी थे स्टफिंग भरे तो सेमती यहाँ स्टफिंग भरदेवी आउे करवा। ऑयल भल कि ऑयल ने ये आम परोटाटा पकेबे टिके आराम से पकेबे ना तो ऊपर को छिटक। सब मन रखिए आग तावे टिके ऑयल नहीं गला आमर परोटाटा बिल्कुल भी पोड़बनी। देखूँ पूरा चारिपट को स्टफिंगटा पूरा भरी जाइए एकदम। आउ जो आपण मैंने जो करेंगे भल भाव भरिकी देवे स्टफिंगटा को। तो माने गोटे गोटे बैट पिला मैंने नौथे तो पाटिकी पनीर लगे दरकार। देखूँ बहुत सारा होता एमती ऊपर को बाहरी आमती स्टफिंग पूरा फुल करके देवे। ये परोटाटा माने बिल्कुल भी पोड़ूनी। आउ गोटे करदे बेल दे जीरा सब पूरा बढ़िया रही।
आशुतोषଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍। ମାନେ ଆସିବ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ତ ତାକୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲେ ତାର ବିଲକୁଲ ବି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ମମି ଆଜି କ'ଣ କରିଥିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିନି, ତାର ପଳେଇଛି। ତ କାଲି ପନିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଲା ମାନେ ସିଏ ଯାଇଥିଲା କାଲି, ଯେମିତି କହିଲି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଥିଲା, ସେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଥିଲା। ତ ଆମର 12ଟା ବେଳେ ଆସେ କ୍ଷୀର, ତ ସେ ଭାଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇନି, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ତାକୁ ଆଜି କରିକି। ତ ତାପରେ ରାତିରେ ବି କରିଦେବି। ସେ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ, ସେ ପୁରା ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ବିଲକୁଲ ବି ନନଭେଜକୁ ସେ ହାତ ବି ଲଗାଏନି, ଛୁଏଁନି ବିଲକୁଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ତାର ଲାଇଫ୍ର ହେଲା ପନିର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମାନେ ସେ ଭାରି ଖୁସି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ମାନେ ତାର କମ୍ ସେ କମ୍ ୱିକ୍ରେ 2 ଥରରୁ 3 ଥର ତାର ପନିର ଆସି ହୁଏ। ସେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଆସୁର ଖାଇବା କରିଦେଇ ସାରିଲିଣି, ତାର ପରଟା ଅଲରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଏଇଠି ତାୱା ଗରମ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ମୋର ବି ଖାଇବା କରିଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି 2 ଚାମଚ ଅଏଲ୍। ତ ଏଇଟା ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗରମ ତ ଅଛି ତାୱା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପିଆଜ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ତ ଏଇଠି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରଟା ଲଙ୍କାଟା ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଜିରା ଦେଇଦେବା। ତେଲଟା କମ୍ ହେବ, ଡରି ଏବେ ତେଲ ଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ହେଲ୍ଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି ହେଭି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ମୋର। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଏଇଟା ଶୁଖିଗଲାଣି ରହିଛି, ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ପିଆଜ। ଆଉ ତାପରେ ସେଟାକୁ ଏମିତି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ପିଠଉ ରହିଯାଇଥିଲା, କାଲି କରିଥିଲି ରାତିରେ। ପିଠଉଟାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମୋର ସକାଳର ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଶ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଛୁଙ୍କଟା ଜୋରସୋର ହେଇଗଲା। ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସରି ଆସିଲାଣି, ତାୱା ତଳ ପୁରା କଳା ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛି, ଆଶୁତୋଷ ପାଇଁ ଏଠି ରଖିଦେଇଛି, ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ସେ ଜାଣିପାରିବନି କ'ଣ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି। ମନେ ରଖିଥିବେ ଗୋଟେ କଥା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଟ୍ରିକ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଟାକୁ 2ଟା ଜିନିଷରେ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସକାଳୁ ତାର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବି ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା ରହିଲା ତାହେଲେ କରିଦେବି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଏଇଟା ହେଲେ ହେବ, ସେଇଟା ଏତେ ଦରକାର, ଏତିକିରେ ହେବନି, ସେ ଜିନିଷ ନୁହଁ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ହେଉ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦେବେ। ତ ସିଏ ବି ଖୁସି, ଆମମାନେ ବି ଖୁସି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ମାନେ ସାହି ପନିର ଯେଉଁ ଆମର ଚିଲି ପନିରର ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି ନ କରିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।